ओडिशार धर्म संस्कृति और साहित्यर प्राणकेन्द्र हेउछन्ति महाप्रभु श्री जगन्नाथ। सारा विश्व रे केउठारे से निजे आराध्य देवता तो केउठी बड़ भाई श्री बलदेव जीउ। समग्र ओडिशा रे विभिन्न पीठरे ठाकुरंक नियारा परंपरा और भोगराग देखिबाकु मिलिथाए। सेहिपरि केन्दुझर गड़र प्रसिद्ध श्री बलदेव जीउंक मंदिर रे महाप्रभुंकु लागि हेउथिबा कर्पूर केली भोग आज स्वतंत्र परिचय सृष्टि करिछि। केवल केन्दुझर ठारे ही क्षीर धूपरे एही नियारा कर्पूर केली लागि हुए। आसंतु नजर पकाइबा एहाको नै प्रस्तुत एक स्वतंत्र रिपोर्ट उपरे। ओडिशा संस्कृतिर अविच्छेद्य अंग हेउछन्ति श्री जगन्नाथ और बलदेव जीउ। मोगल राजत्व काल रे पहाड़ पर्वत घेरा दुर्गम केन्दुझर गड़े निर्मित होइथिला श्री बलदेव जीउंक महामंदिर, जहा ओडिशार द्वितीय बृहत्तम विष्णु मंदिर। एठारे बड़ ठाकुर श्री बलदेव जीउ राष्ट्र देवता भावे पूजित। एही मंदिर 56 भोग मध्यरे अन्यतम प्रसिद्ध और नियारा भोग हेउछि कर्पूर केली। विश्वर अन्य कोनोसी देवादेवी मंदिर रे एही भोग लागि होई न थाए। विश्वास रही यह आजिर नुहे बरं गत 500 वर्षर एक प्राचीन परंपरा। प्रत्येक दिन ठाकुरंक क्षीर धूपरे यह अर्पण करा जायथाए। केन्दुझर कर्पूर केली आपण माने समस्त जानते। केन्द्रापड़ार जमी रसावली केन्दुझर सेमती कर्पूर केली। केन्दुझर कर्पूर केली कौठू आरंभ है? केन्दुझर कर्पूर केली थिला देवगां कुशलेश्वरंकर प्रसिद्ध भोग थिला कर्पूर केली। किंतु गोविंद भंजक परे परे बलदेव जी पाखरे कर्पूर केली आरंभ है। कारण आमर जो ताटमणि हुए प्रत्येक धूपरे ताटमणि हुए। ताट हूँ झिल्ली, जो झिल्लीटा मणि होता ताकू प्रत्येक धूपरे हुए। किंतु ये कर्पूर केली आरंभ है आमर जेतबले राजतंत्र थिला तापर पर आरंभ होइছে। एवं ये जो आरंभ है कर्पूर केलीटा बलदेव जी मंदिर रे संध्या धूप जोटा क्षीरी धूप कह जाए से क्षीरी धूप रे मात्र 4 मूर्ति कर्पूर केली होउतला, अधिका हुए ना। आगुरु थिला प्रवाद अछि केन्दुझर ताट जीव राजबाटी को अन्य कहा कई माने पाती ना। 1960 मसीह मोर जेजे बापा स्वर्गत चिट्टू साहू बलदेव जी बलभद्र भंज पाखर परमिशन आनी से केन्दुझर ताट को संपूर्ण भाव रे लोकाभिमुखी कर देइछन्ति, लोकंक पाई खोली देइछन्ति। जेतबले रजा को से कहले महाराज ये जो ताटटा समस्त तो पाई पारु नांती, केमिति एटा समस्त पाइबे? से बोले कौन करिवो तमे कौन करि परिवो ना? हजूर आज्ञा देले करिवो। सेठू से कहले हो ठीक अच्छे तुम कर, आगे महाप्रभु को भोग लगेब तापर मत देव। मु जदि चाखिले ठीक लगिला आम बलदेव जी कर्पूर केली है ताले तुम कर बिकिब। सेठू से ये करथिले एवं भोग लगेला परे राजबाटी को जाइतिला। राजबाटी स्वतंत्र भाव में राजा परमिशन देइतिले, बलभद्र बंदर परमिशन देइतिले। हाँ हो चिट्टू साहू तमे कर, या करिकरी समस्त लोकों को खुआओ। से दिनरू 1960 मसीहा पाखर आज पर्यंत यह चली आसी, जहाँकि केन्दुझर प्रसिद्ध बलदेव जी मिष्टान्न भोग भंडार रे चली। वर्तमान भी आउ गोटे आपण ये माध्यम मुझे चाहे या आउ गोटे प्रकार टेक्निक अप्लाई करिकरी आम आरंभ करिछु सुखला ताट जोटा कि बाहर कराही, जहाँ को लेकिन आपण माने आब्रोड अमेरिका पर्यंत भी गलानी। एही कर्पूर केलीर प्रस्तुति शैली और स्वाद खूब स्वतंत्र। अटा, छेना, घी, क्षीर, गोलमरीच, गुजराती व्यवहार करी एहाकु निष्ठार सह प्रस्तुत करा जाए। प्रथमे अटा, छेना और घी को दीर्घ समय घषिबा परे पानी मिसाई चकटा जाए। एहा परे बरकोली आकारर छोट छोट गोली तैयारी करी सामान्य उषुम घी रे चंपा रंग हेबा जाए छणा जाए। अन्यपटे क्षीर को अत्यधिक फुटाई सेथिरे चीनी और गुजराती मिसा जाए।
ଏହାପରେ ସେହି ଛଣା ହୋଇଥିବା ଗୋଲିଗୁଡ଼ିକୁ କ୍ଷୀରରେ ପକାଇ ପ୍ରାୟ 30 ମିନିଟ୍ ଭଜାଯାଏ। ଏହାପରେ ସେହି ଛଣା ହୋଇଥିବା ଗୋଲିଗୁଡ଼ିକୁ କ୍ଷୀରରେ ପକାଇ ପ୍ରାୟ 30 ମିନିଟ୍ ଭିଜାଯାଏ। କୋଳିଗୁଡ଼ିକ କ୍ଷୀର ଶୋଷି ନରମ ଓ ବଡ଼ ହେବା ପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ କ୍ଷୀର ଧୂପରେ ଲାଗି ହୋଇଥାଏ। ତାଟ ଅର୍ଥ କ'ଣ? ତାଟ ହେଲା କର୍ପୂରକାଳି, ଝିଲ୍ଲି, ମନୋହର, କ୍ଷୀରସର, ଏ ସେଟ୍ଟା କୁହନ୍ତି ତାଟ। ଯେଉଁ କର୍ପୂରକାଳି, ଝିଲ୍ଲି, ମନୋହର, କ୍ଷୀରସର ଏସବୁ ମହାରାଜା ଗୋପୀନାଥ ଭଞ୍ଜଙ୍କ ସମୟରୁ ପ୍ରଚଳିତ ହୋଇ ଆସିଛି। ମହାରାଜା ଗୋପୀନାଥ ଭଞ୍ଜ ଏହା ପାଇଁ କିଛି ଜମି ଖଞ୍ଜା କରିଛନ୍ତି। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଏଇ ତାଟ ଭୋଗ ମଣେଇ ସେଇ ଦିନରୁ ଚାଲି ଆସିଛି। କନ୍ଦଖିରୀ କନ୍ଦକାକରା ମଧ୍ୟ ସେଇ ଦିନରୁ ଚାଲି ଆସିଛି। ଆଉ ଏଇ ତାଟ ଭୋଗ ଆମର ଅଟାରେ ହୁଏ। ଅଟା, ଘିଅ ଆଉ ଦହି, କିଛି ଦହି ମହମ ଦିଆଯାଏ ଏବଂ ମାନେ କୋଳି ଭଳିଆ ଛୋଟ ଛୋଟ ତାକୁ ଗଠନ କରାଯାଏ ଚକଟିକିରି ଅଟାରେ। ହେଇସାରିଲା ପରେ ୟାକୁ ଥଣ୍ଡା ଘିଅରେ ପକାଯାଏ। ଥଣ୍ଡା ଘିଅରେ ପକା ହେଲେ ଘିଅ ଯଦି ଗରମ ହେବ ସିଏ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କରେଇରେ ଉପରକୁ ଉଠିବ, ସେ ଖାସ୍ତା ହେଇଯାଏ। ତାକୁ ବାହାର କରି ସାରିଲା ପରେ କ୍ଷୀରରେ ପଡ଼େ। କ୍ଷୀରରେ ଆମର ଗୁଜୁରାତି, ଡାଲଚିନି ଗୁଣ୍ଡ ଆଉ ଗୁଜୁରାତି ଏସବୁ ପଡ଼ିବ, ଚିନି ପଡ଼ିବ। ତା ସାଙ୍ଗରେ ଏବେ ତ କନ୍ଦ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ନାହିଁ, କନ୍ଦ ପଡ଼ୁଥିଲା ଆଗରେ। ୟା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଉ କର୍ପୂରକାଳି ଦେଓଗାଁ କୁଶଳେଶ୍ୱରରେ ଲାଗୁଛି, କିନ୍ତୁ ଏଭଳି ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଦେଓଗାଁ କୁଶଳେଶ୍ୱରରେ ନାହିଁ। କାରଣ ମୁଁ ନିଜେ ଯାଇକରି ସେ ଭୋଗ ଖାଇକି ଆସିଛି। ଆଉ ଏଭଳି ପ୍ରିପାରେସନ୍ ନାହିଁ। ସେଠି ମାଟି ସରାରେ ଲାଗେ, ମାଟି ସରାରେ ମହାପ୍ରଭୁ କୁଶଳେଶ୍ୱର ସେ ମଣେଇ ହୁଅନ୍ତି କର୍ପୂରକାଳି। ଏଠି ଆମର ଶିଆଡ଼ି ପତ୍ର ଚଉତିରେ ଲାଗେ, କଟା ଚଉତି ଶିଆଡ଼ି ପତ୍ର ଇଏରେ ଲାଗେ ଆମର। ଆଉ ଇଏ ହେଲା କ୍ଷୀରି ଧୂପର ସନ୍ଧ୍ୟା ଧୂପର ଭୋଗ। ସନ୍ଧ୍ୟା ଧୂପରେ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କ ପାଖରେ ଲାଗେ 2ଟା ସେଟ୍, ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ପାଖରେ ଲାଗେ 1 ସେଟ୍, ଜଗନ୍ନାଥ ପାଖରେ ଲାଗେ 1 ସେଟ୍। ଏ 4ଟି ସେଟ୍ ହୁଏ। 4ଟି ସେଟ୍ ମାନେ କର୍ପୂରକାଳି 2ଟା ଥିବ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କ ପାଖରେ, ଝିଲ୍ଲି 2ଟା ଥିବ, ମନୋହର 2ଟା ଥିବ, କ୍ଷୀରସର 2ଟା ଥିବ। ଆଉ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ପାଖରେ 1 ସେଟ୍ ଥିବ ଝିଲ୍ଲି, 1 ସେଟ୍ ତାଟ, 1 ସେଟ୍ ଆମର ଇଏ ମନୋହର, କ୍ଷୀରସର। ଜଗନ୍ନାଥ ପାଖରେ 1 ସେଟ୍ ଏବଂ 1 ସେଟ୍ ଝିଲ୍ଲି, 1 ସେଟ୍ ମନୋହର, କ୍ଷୀରସର 1 ସେଟ୍ ଥିବ। ଇଏ ହେଲା ସନ୍ଧ୍ୟା ଧୂପର ଭୋଗ। ଇଏ ହେଲା ତାଟ ଭୋଗ, ୟାକୁ କୁହାଯାଏ। କେବଳ ମନ୍ଦିର ନୁହେଁ, ଦୂରଦୂରାନ୍ତରୁ ଆସୁଥିବା ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଅର୍ପଣ କରିବା ପରେ ଘରକୁ ପ୍ରସାଦ ଭାବେ ନେବାକୁ କର୍ପୂରକେଳି ଖୋଜିଥାନ୍ତି। ଏହାର ବହୁଳ ଚାହିଦା ଯୋଗୁଁ ଆଜିକାଲି ମନ୍ଦିର ବାହାରେ ଥିବା ଭୋଗ ଦୋକାନ ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ବ୍ୟବସାୟୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକରେ କାରିଗରମାନେ ନିଷ୍ଠାର ସହ ଏହାକୁ ପ୍ୟାକେଟ୍ କରି ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି। କେନ୍ଦୁଝରର ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ କର୍ପୂରକେଳିର ଉପଯୁକ୍ତ ସଂରକ୍ଷଣ ଓ ମାନ୍ୟତା ପାଇଁ ଏବେ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦାବି ଜୋର ଧରିଛି। ଓଡ଼ିଶାର ସଂସ୍କୃତି ଓ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଭୋଗ ପରମ୍ପରାରେ କେନ୍ଦୁଝରର କର୍ପୂରକେଳି ଖୁବ୍ ଆଦୃତ ହୋଇଛି। ଏହାର ପ୍ରସାର ଓ ସଂରକ୍ଷଣ ଆମ ଐତିହ୍ୟକୁ ଆହୁରି ସମୃଦ୍ଧ କରିବ, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ପ୍ରମେୟ ଡିଜିଟାଲ।